بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين. فقران أحواتين أحاتين لمون مقصلتا نايت معلتاوين قبر زلنا نباب مزقب حيمانوت كاب قصري كلتمئتن حمسان شوعاتن كساب كلتمئتن سوسان كنا نببنا ملكوتاوي مدباتن ناي سلاسي تلأخوتن قصري كلتمئتن حمسان شوعاتن او بزعت برهان او سلستنتن قداميتي حدنتن እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ብጽዕነት ዘይትመውት ህይወት ዘይትጠፍእ ብርሃን እውን እዩ። እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝገደዶ ዘይብሉ ናይ ብጽዕቲ ህይወቱ ክብሪ በናጻ ከሳትፍ ይደሊ። እቲ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ብፍቑር ወዱ ክገብሮ ዝሓሰቦን ዝመደቦን ፍቕሪ ዝዓዘዞ መደብ ህይወቱ እዚ እዩ። ብፍቕሪ ውሉዱ ክንከውን ከምኡውን ብመንፈስ ውሉድነት ነቲ ናይ ፍቑር ወዱ ስእሊ ክንመስል መደበና። እዚ መደብ እዚ ቅድሚ ምምጻእ ዘመናት እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበና ጸጋ እንክኸውን ካብ ናይ ቅድስ ስላሴ ፍቕሪ ዝፍልፍል እዩ። እዚ መደብ እዚ ነቲ ተግባረ ፍጥረትን ነቲ ድሕሪ ውድቀትን ዝሰዓበ መላእ ታሪኽ ድሕነትን ብተልእኾት ቤተ ክርስቲያን ንዝቐጸለ ናይ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተልእኾትን ክገልጽ ይርከብ። ቁጽሪ 258 መለኮታዊ ስነ ምጋቤ ብምሉኡ ናይ ሰለስቲኡ መለኮታዊ አካላት ሓበራዊ ተግባር እዩ። ኣብ ስላሴ ሓደ ባህሪ ብሕቱ ከም ዘሎ ከምኡ ሓደ ስራሕ ብሕቱ እዩ ዘሎ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ምንጭ ፍጥረት ዘይኮኑስ ሓደ ምንጭ ጥራይ እዩ። እንተኾነ ግን ነፍሲ ወከፍ መለኮታዊ አካል ምስቲ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ውልቁ ኩነት ብዝሰማማዕ መንገዲ ነቲ ናይ ሓባር ስራሕ ይፍጽም። ምእንቲ እዚ ኩሉ ነገር ካብኡ ዝመጽእ ዝተፈጥረ ሓደ እግዚአብሔር ኣቦ ብኣኡ ኩሉ ነገር ዝኾነ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኣብኡ ኩሉ ነገር ዘሎ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ንሓድሽ ኪዳን ተኸቲላ እተኣምኖ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ናይቲ ተሰገወ ወልድ ኾነ ናይ ህያባት መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ተልእኾ ንኹነት መለኮታዊ አካላት ዝገልጽ እዩ። ቁጽሪ 259 እቲ መላእ መለኮታዊ ስነ ምጋቤ ብሓደ ግዜ ሓባራውን ውልቃውን ተግባር ብምዃኑ ነቲ ናይ መለኮታዊ አካላት ፍሉይ ነገራትን ንናይ መለኮታዊ ባህሪኦም ሓድነትን ብዝርኢ ክገልጽ ይርከብ። ምእንቲ ዝምበኣር ክርስቲያናዊ ህይወት ብመላኡ ብዝኾነ ይኹን ከይፈላለኻ ምስ ነፍሲ ወከፍ መለኮታዊ አካል ዝግበር ሱታፌ እዩ። ዝኾነ ይኹን ነቦ ክብሪ ዝህብ ዘበለ ብወልዲ ኣቢሉ ኣብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ክብሪ ዝህብ። እቲ ንክርስቶስ ዝኽተል ድማ ነዚ ዝገብር ኣቦ ስለ ዝሓስቦን መንፈስ ቅዱስ ከዓ ስለ ዘጥበቦን ጥራሕ እዩ። ቁጽሪ 260 ናይ ዝመላእ መለኮታዊ ስነ ምጋቤ መወዳእታ ዕላማ ከዓ ፍጥረት ኣምላኽ ኣብ ናይ ቅድስ ስላሴ ፍጹም ሓድነት ንኽሳተፉ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ስላሴ ማሕደር ክንከውን ኢና ተጸዊዕና። እቲ ዘፍቀረኒ ይብል ጎይታና ንሱ ንትእዛዛተይ ይሕሉ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ። ንሕና እውን ናብኡ ክንመጽእ ኢና ኣብኡ እውን ማሕደር ክንገብር ኢና።
زي زقصل صلاتك ببصعتي إلسابيت ذا السلاسي استتصليت صلاتي وغزي أملاخي سجدلك سلاسي نفسي رجيان هاديان درو أبزل عالماونات كم زلا كوينا أبا خاست محادرات نختكون رأسي فتسيمة نخرس حق زني نسلامي زهوخ ويكاها كاباها نخفلز قبرن زخونة نقرقوا أي حالو او زيت لوت أملاخي نفس وكف دقيق بزعامق أقباب نهبتي مستيركا نخقرب زحقزني يخون ننفسي هدآت سلام هبا من قصة سمايكا فقور محدر كان بوتا عرفتخان قبرة كاباخا خي تفولخو بملآت أبقون خهلو بإمنتي نقيحي بخل انتناي النملخكوخا نتيفة أرز خوني تكباركا بملآت إنا توفخو كم زنبر قبرني فقران أحواتينا حتين أبزلومي زنببنايو أملاخ ندق سبات زلوو فلوي متصوعتا اتناي سنة مقابي ويناي دحنت ناي قدس السلاسي دلاي انتايو زغلصيو بأر تفصم حدنت أبتناتو تساتفو نخلونا زفترنا أملاخي أبتي وانجل يوحنس شاد شاي معراف إن رخبا قال انت إزبلنا والد تأبو زلأخو ويز سحبو تزلأخلنا أبو يسحبو انتو زي كوينو ناباي كما تزخل حادو كويل بون أنا دما بتادا حرويت معالتي كتنسو إيه يبلنا إزي آبن والدن منفس قدسن أبدأ سبها زلوم دلاي انتهي مخانو زغلزي مخنياتو أبتناتو منفس انتدى قالنا خمتي قدس هاريا باولوس ناب سبرومي ونك صحف زبالو أب شامنا معرف قد 14 مخنياتو توم بمنفس أملاخ زمرحو زبالو نساتو مولد أملاخ إيو سلازي بت منفسو زتمرحنا له مولدن مخان نبقى مالتي قصيلو أبونجل يوحنس معراف 14 فقد 23 انتا يزبلنا اتزفقرني قالي كحل إيو أبوي كأ كفقرو إيو نابو مصينا دما أبو محدر كنقبرينا سلازي ناي قدس سلاسي دلاين مدبن ناي دحنت كناتن انتا انتلنا بفقرنا تساحبو أبانا محضرو زقبر كم زخوني إيو بارز لومي زرعنا حسب اتملوكوتاوي لأخنات ناي وولد divine mission نبلو كند ملأختو እግዚአብሔር نعلم زلو فقري بخميك فتصامي خم زركب زغلصن فتصامي زهبولن مدب أملاخ زفتصملو رغصيو እግዚአብሔር آب ولد منفس قدس كلمة عالم مفتارو هياوي نعنا ندق سبات نابغزا رسو ناي فقر حبرات نخصمبرنا زحسو مدب دحنات كا نتحال ودو بملأخي بأرز مدب زي بصقاس توهبه كوينو كابزل عالماو فقري قدس السلاسة زمنچوني سلازي اتحاده قال نجار مستدليت راح شعو تفطيرو ويتولدو ويسريصو راح زمص زي كونه اتمدب فقري قدس السلاسة ابلع الودسب
ካብ መጀመርያ ዝነበረ እቲ ናይ ሓባር ተግባር ናይ ቅድስት ስላሴ ውህደት ንብሎ ድማ እቲ ተግባራት እግዚአብሔር ፍጥረት ይኹን ወላውንቲ ድሕነት ናይ ሰለስቲኦም ኣካላት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓባር ተግባር እዩ አቦ ዘድሕን ወዲ ዝኹንን መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንተደለየ ድላይ ዝገብር ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ባህሪኦም ሓደ ዝኾኑ ኣብ ተግባሮም እውን ሓደ እዮም ግና ነፍሲ ወከፍ ኣካል ብመሰረት ናቱ ነናቱ ባህርያት ነቲ ሓደ ተግባር ይፍጽሞ ነቲ ናይ ኣምላኽነት ተግባር ንምፍጻም እቲ ሓደ ብቲ ሓደ ተመርኪሱ ዝገብሮ ዘይኮነ አይደንቲካል ሓደ እንተኣሽሙ ሓደ ባህሪ ኣምላኽነት ሓይሊ ዘለዎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብምርካቡ ጥራሕ መልኣት ዝረክብ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሓድነቶም ውህድነት ቅድስት ስላሴ ንዓለም ብፍቕሪ ከም ትኸይድ ይገብራ እቲ ልኡኽነት ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ዝበልናይ ድማ እግዚኣብሔር ኣብታ ናይ ምድሓን ታሪኽ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝለኣኸ እዩ ኣብ ታሪኽ ንዓና ደቂ ሰባት ዝርዳእና ወልድ ብዝተወሰነ ግዜ ናባና ከም ዝመፀ ወልዲ ከዓ ክኸይድ ከሎ ከዓ እቲ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልና ምዃኑ ነጊርና ኣእምሮ ደቂ ሰባት ነቲ ኩሉ ብሓደ ግዜ ክበፅሖ ስለ ዘይክእል በብደረጅኡ ንዓና ብዝርዳእን ኣብ ታሪኽና ኣትዩ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸልና ዳ እምበር ሽዑ እሞ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝበሃል ሓደ ሓይሊ የድልዮም እዩ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ወልዲ ክሳብ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ከማና ኣብ ማእኸልና ዝተመላለሰ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ኣብ ልብ ደቂ ሰባት ክፍጽሞ ይርከብ ወልዲ ብስጋ ለቢሱ ተሳቂዩ ተሰቂሉ መይቱ ተንሲኡ ንሰማይ ዓሪጉ እዚ ታሪኽ እዚ ክፍጽም ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ውሽጢ ህይወትና ኣትዩ ዘተንስኣና ዘንቀሓና ዘበርትዓና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዝርከብ ማሕደር ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ኣብ ልኡኻት ቤተ ክርስቲያን ቅጻልነት ዕቤት ንኽህሉ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ እዩ እምበኣር እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ እንታይ እዩ እንተደኣኢልና ናይዚ ኩሉ መለከታዊ ስራሕ መወዳእታ እቲ ኣልቲሜት ኢንድ እንታይ እዩ ድላይ ቅድስት ስላሴ ኩሎም ፍጡራት ናብቲ ፍጹም ሕብረት ቅድስት ስላሴ ምእንቲ ክኣትዉ እዩ ኣብኡ ሕብረት ክህልወና ሓድነት ክህልወና ፍቓድ ዝህበና ሕጂ እውን እንተኾነ እግዚኣብሔር ቅድስት ስላሴ ኣብ ልብቶም ዘፍቅርዎምን ትእዛዛቱ እንሕሉን ክሓድር ስንዱው ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ንሱ ኣባና ክሓድር ንሕና ከዓ ኣብኡ ንክንሓድር ዝፅዋዓና ኣምላኽ እዩ እምበኣር እዚ ክፍሊ ዘንበብናዮ ኣምላኽ ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ተበጊሱ ፍቕሪ ኣምላኽ መጀመርያ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝብሎ ከምቲ ቀዳማይ ዮሃንስ ንረኽቦ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ካብዚ ፍቕሪ እዚ ተበጊሱ ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስ ናቢሉ ንኣና ናብቲ ናይ ስላሴ ዘለዓለማዊ ህይወት ሕብረትን ሓድነትን ንምእታው ዝገብሮ ስራሓት ዘረዲ እዩ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ቅድስት ስላሴ ንሕና ነቲ ህላዊኦም ተኣሚንና ኣብ ልብና ሓደ ኣምላኽ ተቐቢልና ኣብ ሕብረቶም ሕብረት ንክህልወና ዝፅውዕ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ነዚ ንበቃሉ ፀጋ ይዓድለና ንኩልኹም ኣብ ዘለኹሞ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ፀጉኡ ድማ ይብዛሓልኩም ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን